ओम शांति। आज बाबा की 10 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी सब आशाएं पूरी होती है। अभी तुम्हारी सब आशाएं पूरी होती है। पेट भर जाता है, पेट भर जाता है। बाप आए हैं तुम्हें तृप्त आत्मा बनाने। बाप आए हैं तुम्हें तृप्त आत्मा बनाने। तो सबाई तृप्त आत्मा आछि, सन्तुष्ट आत्मा आछि। जेटा सहज भावे जा किछु जीवने पाচ্ছি ताते सन्तुष्ट आछि। तो कारोर थेके छिनिए नेब, कारोर थेके केड़े नेब, एसब बुद्धि नहीं, सन्तुष्ट आत्मा, ताई ना। प्रश्न, अभी तुम बच्चे भक्ति तो नहीं करते हो। अभी तुम बच्चे भक्ति तो नहीं करते हो, लेकिन भक्त जरूर हो। कैसे? अभी तुम बच्चे भक्ति तो नहीं करते हो, लेकिन भक्त जरूर हो। कैसे? बाबा बोलছেন, এখন আমরা ভক্তি করি না, কিন্তু তবু আমরা শিব বাবার ভক্ত আছি। কিভাবে? उत्तर, जब तक देह अभिमान है, जब तक देह अभिमान है तब तक भक्त हो। जब तक देह अभिमान है तब तक भक्त हो। तुम ज्ञानी बनने के लिए पढ़ रहे हो। तुम ज्ञानी बनने के लिए पढ़ रहे हो। जब इम्तहान पास करेंगे, इम्तहान माने परीक्षा, जब इम्तहान पास करेंगे, कर्मातीत बन जाएंगे, कर्मातीत बन जाएंगे, तब संपूर्ण ज्ञानी कहेंगे, तब संपूर्ण ज्ञानी कहेंगे। फिर पढ़ने की दरकार नहीं, फिर पढ़ने की दरकार नहीं। শিব বাবা বুঝিয়ে দিচ্ছেন, বাচ্চাগুলো এখন জ্ঞান পেয়েছেন, কিন্তু জ্ঞানী এখনো হয়নি যতক্ষণ দেহ অভিমান থাকে, তাই না। কখন পুরো জ্ঞানী তো আত্মা হব? যখন দেহ অভিমান কেটে যাবে, যখন কর্মাতীত অবস্থা হবে। ओम शांति। भक्त और भगवान दो चीज़ें हैं ना, बच्चे और बाप। भक्त तो ढेर के ढेर हैं, भगवान है एक। तुम बच्चों को बहुत सहज बात लगती है। आत्माएं शरीर द्वारा भक्ति करती हैं। क्यों? भगवान बाप से मिलने के लिए। तुम भक्त अभी ड्रामा को समझ गए हो। जब पूरे ज्ञानी बन जाएंगे तो यहाँ नहीं रहेंगे, তাই না। যেদিন পুরো জ্ঞান ধারণ হয়ে গেল, জ্ঞানী তু আত্মা হয়ে গেলাম, দেহ অভিমান শেষ হয়ে গেল, বাবা বলছেন তুমি আর এখানে থাকবে না, তোমার শরীর পাল্টি হয়ে যাবে, তাই না। स्कूल में पढ़ते हैं, इम्तहान पास किया तो दूसरे दर्जे में चले जाएंगे। अभी तुमको भगवान पढ़ा रहे हैं। ज्ञानी को तो पढ़ाई की दरकार नहीं रहती, भक्तों को भगवान पढ़ा रहे हैं। এখন কোন এপিসোড চলছে? ভগবানের কাছে ভক্ত বাচ্চাগুলো পড়াশোনা করছে। যেদিন জ্ঞান হয়ে যাবে রপ্ত, আর পড়াশোনা করা দরকার নেই, এবার উঁচু পজিশনে চলে যাবে, देवता आसने चले जाबे। तुम जानते हो हम आत्मा भक्ति करते थे, अब भक्ति से निकल ज्ञान में कैसे जाएं? यह बाप सिखलाते हैं। अभी भक्ति करते नहीं हो, परंतु देह अभिमान में तो आ जाते हो ना। बाबा बोलছেন भले भक्ति করছি না, কিন্তু দেহ অভিমান তো মাঝে মাঝে জেগে উঠছে। মাঝে মাঝে না কত পার্সেন্টেজ?
কত পার্সেন্টেজ দেহি অভিমানী, কত পার্সেন্টেজ দেহ অভিমানী। तो बाबा बोलचन यह भी तुम समझते हो, वो भक्त लोग तो भगवान को भी नहीं जानते, खुद कहते हैं हम नहीं जानते। नंबर 1 जो भक्त हैं उनसे भी बाप पूछते हैं, तुम जिस भगवान के भक्त थे उनको जानते थे? वास्तव में भगवान भी होना एक चाहिए। यहाँ तो अनेक भगवान हो गए, अपने को भगवान कहते रहते। इसको कहा जाता है अज्ञान। भक्ति में घोर अंधियारा है, वो है ही भक्ति मार्ग। भक्त लोग गाते हैं, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अंजन माने काजल। तो যেই শিব বাবা এসে জ্ঞানের কাজল পড়ালো চোখে, তো বাবা বলছেন অজ্ঞান সরে গেল। ज्ञान अंजन गुरु लोग नहीं दे सकते, गुरु तो ढेर हैं। तुम बच्चे जानते हो भक्ति में क्या क्या करते थे, किसको याद करते थे, किसको पूजते थे, তাই না? এখন ভক্তির রসম রিবাজগুলো মনে পড়লে কেমন ফিল হয়, তাই না? যে কি কি করতাম, তাই না? যা যা বলতো ব্রাহ্মণ, এই পাতা খুঁজে নিয়ে আসো, এই ফুল খুঁজে নিয়ে আসো, চাল ডাল নিয়ে আসো, যা যা খুশি তাই, কাপড় নিয়ে আসো, ইয়ে নিয়ে আসো, সব। কিন্তু ভগবানের লাগে কোনো পাতা, কোনো ফুল, কোনো কাপড়, কোনো কিছু লাগে? চন্দনের টিকা দিতে বাবা বলল, তুমি চন্দনের মতন শুদ্ধ শীতল আত্মা ছিলে, চন্দনের টিকা তোমার কপালে লাগাও। ওরা কি ভাবলো, চন্দন না লাগালে পুজো শেষ হবে না। কিন্তু কেন সেই চন্দনটা, সেটাই বুঝলো না, তাই না? তো কি কি করতাম? বাবা বললো আত্মার প্রদীপ জ্বালাও, স্থূল প্রদীপ জ্বালিয়ে বসে আছি, তাই না? বাবা বলছে নিজের মনকে সোনার প্রতিমা করো, আমরা মাটির প্রতিমাকে সোনা দান করছি, তাই না? তো बाबा बोलचन वो भक्ति का अंधियारा अभी तुम्हारा छूट गया, क्योंकि बाप को जान लिया, बाप ने परिचय दिया। मीठे मीठे बच्चे तुम आत्मा हो, तुमने इस शरीर के साथ पाठ बजाया, তাই না? বাবা বারবার প্রত্যেকটা মুরলিতে একটা কথা তো কমন থাকে। বাবা প্রথমে আত্মার তিলক পড়ায়, তাই না? তিলক না পড়ালে তো ব্রাহ্মণ পুজো শুরু করবে না। তো শিব বাবাও এসে মুরলিতে কি করে, প্রথমে আত্মা স্মৃতির তিলক লাগায়, যে বাচ্চে তোমরা আত্মা আছো, শরীর তুমি ধারণ করে रोल प्ले করছো। तुमने इस शरीर के साथ पाठ बजाया है, तुम्हारा है बेहद का ज्ञान, बेहद का पाठ बजाते रहते हो। तुम हद से निकल अब बेहद में चले गए हो। यह दुनिया भी बढ़ते बढ़ते कितनी बेहद में चली गई है, फिर जरूर हद में आएगी। हद से बेहद में, बेहद से हद में कैसे आते हैं, अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ता है। आत्मा छोटी स्टार मिसल है, इतना समझते हैं, फिर भी इतना बड़ा शिवलिंग बना देते। वो भी क्या करे, क्योंकि छोटी सी बिंदु की तो पूजा कर न सके, তাই না? জ্যোতির্লিঙ্গম বলে, কিন্তু জ্যোতিকে প্রতিমা বানায় বিশাল বড়, জ্যোতি আর কত বড় থাকে। तो बाबा कहते भ्रिकुटी के बीच चमकता है सितारा, अब उस सितारे की भक्ति कैसे करें? भगवान का तो किसी को पता नहीं, आत्मा का मालूम है। आत्मा भ्रिकुटी के बीच रहती है, बस यह बुद्धि में नहीं आता कि आत्मा ही शरीर ले पाठ बजाती है, है ना? सारा दिन কোন চেতনা বেশি থাকে? আত্মার চেতনা, না আমি 5-6 ফুটের দেহ আছি? কোন ভানটা বেশি থাকে? আমি আত্মা, এই শরীর দিয়ে রোল প্লে করছি, এই চেতনা বেশি থাকে, না 5-6 ফুটের দেহ মনে থাকে? আর অন্য কেউ 5-6 ফুটের দেহ দেখতে থাকে, তাই তো? না 50-50 অন্তত এসছে, অন্তত 40, তাই না? 50 কখন হবে? যখন দাপর যুগের সিঁড়ি পার করে নেব, তাই না? তো লড়াই তো চলছে দেহ অভিমানের সঙ্গে, তাই না? কলিযুগের সিঁড়ি পার করব, দাপরের পার করব, 63 সিঁড়ি পার করব, তবে 50% দেহ অভিমান কাটবে, তাই না? तो बाबा बोलছেন पहले पहले तुम ही पूजा करते थे,
बड़े बड़े शिवलिंग बनाते थे। रावण का भी दिन प्रतिदिन बड़ा चित्र बनाते हैं। छोटा रावण तो बना न सके, मनुष्य तो छोटा होता है फिर बड़ा होता है। रावण को कभी छोटा नहीं दिखाते, वो तो छोटा बड़ा होता नहीं, वो कोई स्थूल चीज़ नहीं। रावण 5 विकारों को कहा जाता है ना। রাবণও চোখে দেখা যায় না, আত্মাও চোখে দেখা যায় না, শিব বাবাও চোখে দেখা যায় না, তো 5 বিকারও চোখে দেখা যায় না, রাবণও চোখে দেখা যায় না, কিন্তু সবাইয়ের প্রভাব অনুভব তো ভালো মতনই হয়। 5 विकारों की वृद्धि होती जाती है क्योंकि तमो प्रधान बनते जाते हैं। आगे देहाभिमान इतना नहीं था, फिर बढ़ता गया है, তাই না। এখন সবার ভিতরে দেখো কত দেহ অভিমান, আর দেহ অভিমান আছে বুঝবো কি করে, যতক্ষণ অপমান বোধ আছে, তাই না। আমার প্রেস্টিজ চলে গেল, ইগোতে লেগে গেল, সম্মানে লেগে গেল, তাই না। তার মানে এখনও দেহ অভিমান বাকি আছে। বাবা বলছেন সবার ভিতরে ইগো এখন কি হচ্ছে, বেড়ে বেড়ে যাচ্ছে, তাই না। আগে ছোট বাচ্চাগুলোকে কত বকা ঝোকা মার পিট কত কি হলেও মনে একবারও আসতো না যে আমাকে মারলো বা আমাকে এ করলো বা মন খারাপ করে চলে যাই বাড়ি ছেড়ে, সে ফিলিংস আসতো না। এখন ছোট বাচ্চাগুলোকেও কিছু বলা যায় তো কত দেহ অভিমানে থাকে, তাই না। तो दुनिया में और कोई मनुष्य नहीं होगा जिसको यह बुद्धि में हो कि सतो प्रधान कब होते हैं फिर तमो प्रधान कब बनते हैं। এখন কিভাবে তমোপ্রধান হয়ে যাচ্ছে দুনিয়া, কখন ছিল শতপ্রধান, বাবার বাচ্চারাই বুঝতে পারে। इन बातों से मनुष्य बिल्कुल अनजान है। नॉलेज कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। बाप आकर बिल्कुल सहज नॉलेज सुनाते हैं, पढ़ाते हैं, फिर भी सारी पढ़ाई का तंत्र रह जाता है। हम आत्मा बाप के बच्चे हैं, बाप को याद करना है। तो सब पढ़ार सार हलो कि आमी बाबार सन्तान आछि, आमी बाबार शिष्य आछि, स्टूडेंट आछि, शिव बाबा आमार सतगुरु आछे। यह भी गायन है कोटों में को कितने थोड़े निकलते हैं, ताई ना। देव देवी आत्मा थोड़ी ना बेशी होबे, একটা পাড়াতে কটা মন্দির হয়, ক জায়গায় পুজো হয়, এক জায়গায় হয়, দু জায়গায় হয়, খুব বেশি হলে 3টে হবে, তাই না। তো পাড়াতে কত লোক থাকে, তো তার মধ্যে দেবকুলের আত্মা কজন আছে, একটা বা দুটো বা 3টে, তাই তো। তো বাবা বলছেন কোটিতে কেউ বেরোবে, कोटों में कोई ही यथार्थ रीति जानते हैं, किसको, बाप को। कहेंगे बाप कभी ऐसा होता है क्या, अपने बाप को तो सभी जानते हैं, बाप को क्यों भूल गए हैं। इसका नाम ही है भूल भुलैया का खेल। एक होता है हद का बाप और दूसरा होता है बेहद का बाप। 2 बाप से वर्षा मिलता है, তাই না। দুনিয়াতে দেখি না বাবা ছেলের জন্যে যত পারে রেখে যেতে চায়, তাই না, যাতে ছেলের কোথায় কষ্ট না হয়, ছেলে মেয়ে সন্তান যেন কষ্ট না দেখে জীবনে, তাই না। তার জন্যে নিজে খাটনি করে। তো যেমন শরীরের পিতা করে, সে তো টেম্পোরারি পিতা, তাই না, তার ভালোবাসা তো অল্পকালীন। আর শিব বাবা তো হলো পার্মানেন্ট পিতা, তাই না, সে তো জানে এটা আমার বাচ্চা আছে, তাই না। তো বাবা বলছেন এখন আমরা দুটো বাবারই বর্ষার অধিকারী, শরীরের বাবারও আবার आत्मार बाबारो। हद के बाप से थोड़ा वर्षा मिलता है, दिन प्रतिदिन बिल्कुल थोड़ा होता जाता है, তাই না। ধীরে ধীরে বাবাগুলোর কাছে তো সম্পত্তি কম হতে যাচ্ছে, তাই না। তো লৌকিক বাবার কত দিতে পারবে। जैसे कि कुछ भी है नहीं, जब तक बेहद का बाप न आए तो पेट ही न भरे, पेट ही सारी खाली हो जाती है। बाप आकर पेट भरते हैं, हर बात में पेट ऐसा भर देते हैं जो तुम बच्चों को कोई चीज़ की दरकार ही नहीं। ना लोभ है, कोनो जिनिस देखे लोभ है ना, मन भरे गेছে ना, एखोनो लोभ আছে। सब आशाएं पूरी कर देते हैं, तृप्त आत्मा हो जाती हैं। जैसे ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो आत्मा तृप्त हो जाती है,
यह है बेहद की तृप्ति। फर्क देखो कितना है, आत्मा के हद की तृप्ति और बेहद की तृप्ति में फर्क देखो कितना है, তাই না? বাবা বলছেন এক হলো হদের তৃপ্তি, মানে কিছু ভালো পেলাম, ভালো খেলাম, ভালো ঘুরলাম, তো তৃপ্তি। আর এক হলো বেহদের তৃপ্তি, মানে যা আছে, যতটা আছে, আর কিছু পাই আর না পাই তবুও তৃপ্ত আত্মা, তাই না? তো এক হলো হদের তৃপ্তি, স্থূল বস্তুর তৃপ্তি, আর এক হলো মনের তৃপ্তি, सूक्ष्म तृप्ति। तो बाप को जानने से ही तृप्त हो जाती है, क्योंकि बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो हम बेहद बाप के बच्चे हैं, बाप को तो सब याद करते हैं ना। भल कोई कोई कहते हैं यह तो नेचर है, हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाप ने बताया है कि ब्रह्म में कोई भी लीन नहीं होता, তাই না? লোকেরা যখন কিছু পায় না বলে জীবন আর কিছু নয়, শ্বাস নিঃশ্বাস, কোনো দিন শ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে আর আত্মা গিয়ে লীন হয়ে যাবে ব্রহ্মলোকে, তাই না? তো বাবা বলছেন কেউ কোনো দিনই লীন হয় না, আত্মা আবার ঘুরে ফিরে আসে, আবার ঘুরে ফিরে আসে, কতবার কত শরীরে আসে, তাই না? শুধু 84 না, 84 আবার রিপিটেশনও হতে থাকে, অনগিনত বার রিপিট হতে থাকে। তো থামছি না কোথায়, শুধু ঘুরে ঘুরে নিজের কস্টিউম বদল করে করে, তাই না, ড্রেস বদল করে করে দুনিয়াতে আসতেই থাকছি। ঠিকানা বদলে যাচ্ছে, চেহারা বদলে যাচ্ছে, তাই না, লাইফ স্টোরি বদলে যাচ্ছে, হিসাব কিতাব যাদের সঙ্গে সে মানুষজন বদলে যাচ্ছে, কিন্তু आत्मा बदलाচ্ছে, आत्मा আসতে হচ্ছে, তাই না? तो यह तो अनादि ड्रामा है जो फिरता रहता है, इसमें मूंझने की बिल्कुल दरकार नहीं। 4 युगों का चक्र फिरता रहता है, हूबहू रिपीट होता रहेगा। बाप एक ही है, दुनिया भी एक है। वो लोग कितना माथा मारते हैं, समझते हैं मून में भी दुनिया है, सितारों में भी दुनिया है, कितना ढूंढते हैं, मून में भी प्लॉट लेने का सोचते हैं। यह कैसे हो सकता, किसको पैसा देंगे? इसको कहा जाता है साइंस का घमंड, बाकी तो है कुछ भी नहीं। ट्रायल करते रहते हैं, यह माया का पंप है ना। स्वर्ग से भी जास्ती शो करके दिखाते हैं, स्वर्ग को तो भूल ही गए हैं, তাই না? বাড়ি স্বর্গ বানাবো, এই কম্পিটিশনে বাড়িতে ভরতে থাকে, এটা চাই ওটা চাই ওটা চাই ওটা চাই, কম্পিটিশন করতে থাকে যে স্বর্গের সুখ আসবে বাড়িতে। আসে আসে কোনো দিন? যতই ভরে দাও আরও মাথা ব্যথা, তাই না? যত সম্পত্তি বাড়বে আরও মাথা ব্যথা, তাই না? সুখ কি আর আসে? स्वर्ग को तो भूल ही गए हैं, स्वर्ग में तो अथाह धन था। एक मंदिर से ही देखो कितना धन ले गए, भारत में ही इतना धन था, बहुत खजाना भरपूर था, তাই না? একটা মন্দির লুট করতে 17 বার আসতে হলো, লাখ লাখ, প্রথমবারই 1 লাখ বক্স ভরে নিয়ে গেল, তারপরেও 17 বার আসতে হলো। তো চিন্তা করুন, একটা মন্দিরের দাপরে যদি এত ছিল, দাপরেও না, ওটা কলিযুগের আরম্ভে লুট হলো, তাইলে যদি কলিযুগের আরম্ভকালেও এত ছিল, আজকে থেকে 1100 বছর আগে, তাহলে ভাবুন 5000 বছর আগে কী ছিল, তাই না? मोहम्मद गजनबी आया, लूट कर ले गया, आधा कलब तो तुम समर्थ रहते हो, चोरी आदि का कोई नाम नहीं होता, তাই না? বলে না যে লাস্ট যে রাজা ছিল, হিন্দু রাজা পৃথ্বীরাজ চৌহান, তাই না? তো তার সময় পুরো রাজ্যতে কোথাও তালা পড়তো না, কোথায় চুরি হতো না। তো ভাবুন কত সম্ভ্রান্ত ছিল ভারতের এক একটা প্রজাজন, তাই না? रावण राज्य ही नहीं, रावण राज्य शुरू हुआ और चोरी चकारी झगड़े आदि शुरू हुए। रावण का नाम लेते हैं, बाकी रावण कोई है नहीं, विकारों की प्रवेशता हुई, তাই না? তো কলিযুগের শুরুয়াতে শুরু হলো চোরি, তার আগে চোরি পর্যন্ত ভারতে ছিল না। रावण के लिए मनुष्य क्या क्या करते हैं, कितना मनाते हैं,
तुम भी दशहरा मनाते थे, देखने जाते थे रावण को कैसे जलाते हैं, फिर सोना लूटने जाते हैं। है क्या चीज़, अभी वंडर लगता है। क्या बन पड़े थे, कितनी पूजा आदि करते थे। कोई बड़ा दिन होता है तो क्या क्या करते रहते हैं। भक्ति मार्ग जैसे गुड़ियों का खेल है, वो भी कितना समय चलता है, यह तुम जानते हो। शुरू में इतना नहीं करते थे, फिर वृद्धि को पाते पाते अब देखो क्या हाल हो गया है, তাই না। আগে যখন আমরা ছোট ছিলাম, পুজো আসতো, দুর্গা পুজো, তো দুর্গা মন্দিরেই পুজো লাগতো। সেখানে মণ্ডপের সামনেই সব ব্রত উপোস করা মায়েরা যেত, সেখানে সব পাঠ শুনতো, দুর্গা স্তুতি শুনতো, আর পুজো দিয়ে প্রসাদ নিয়ে বাড়ি ফিরত, তাই না। তারপরে যখন বড় হলাম তো দেখছি এবার আর পুজো কেউ বসে সেখানে পাঠ শুনে না, পাঠ এখন মাইকে চলে। আগে মাইক ছিল না, তাই না। এখন মাইকে চলে, লোকেরা বাড়ি থেকে শোনে, শুধু অঞ্জলি দেওয়ার সময় পৌঁছে যায়, তাই না। আর রাতে তো আগে কি হতো, যেহেতু উপোস করেছে রাত জাগরণ হবে, নবরাত্রি জাগরণ হতো না, তো সব গ্রামের ছেলেগুলো সব সাজ করে নাটক আগে থেকে শিখতো, যাতে মায়েরা রাত জাগবে তো একটু মন ঠিক রাখতে হবে, তো রাতে নাটক করতো যাতে জাগরণ করতে সুবিধা হবে, তাই না, রাত উপোস। কিন্তু ধীরে ধীরে অর্কেস্ট্রা হয়ে গেল, তাই না। তো কি হচ্ছে, ভক্তি কম হয়ে যাচ্ছে, আর তাই না ঝামেলা, তাই না, দিখাওয়া বেশি হয়ে যাচ্ছে। এখন পুজো মানে কাপড় কেনা, এখন পুজো মানে বাইরে ননভেজের দোকানে খাওয়া। আগে মন্দিরের সামনে ননভেজের দোকান হতো, তো লোক তো পুজো দিতে যাবে, প্রসাদ খাবে, বাইরে সব দুনিয়া ভরের উল্টো পাল্টা খাওয়া দাওয়া করে বাড়ি ফিরবে। তো এইগুলো হলো পুজো, পুজো মানে ঘোরা, তাই না। তো কোথায় ভক্তি, কি থেকে কি হয়ে গেল। इतना खर्चा कर चित्र বা मंदिर आदि क्यों बनाते, यह है वेस्ट ऑफ मनी। তারপরে আবার সে তো আগে প্যান্ডেল অলরেডি বানানো করা ছিল, সেখানে পুজো হতো, সে একরকম ছিল। এখন তো আলাদা করে প্যান্ডেল হবে, প্যান্ডেলের কম্পিটিশান হবে, প্রতিমার কম্পিটিশান হবে, তাই না, কত খরচ। বাবা বলছেন দেখো এখন ভক্তির নামে কি কি সব শুরু হয়েছে। মন্দির আদি বানানে মে লাখো রুপয়ে খরচা করতে হ্যাঁ, তাই না। মানুষ যে একটু শান্তিতে ব্রত উপোস করে মন্দিরে যাবে, মায়ের দিকে তাকাবে কম, প্যান্ডেলের সুন্দরতা দেখতে থাকবে, চারিদিকে ঘুরে ঘুরে চোখ চলে যাবে, এখানে এরকম ঝুমর লেগেছে, এরকম, মায়ের দিকে তাকাবে কম, প্যান্ডেল দেখবে বেশি, তাই না। তো সব বুদ্ধি ভটকানোর কাজ, তাই না, বুদ্ধি ভগবানের কাছে একাগ্র হবার কাজ না। তো কি হচ্ছে সব, हमने तुम बच्चों को अथाह धन दिया, वो सब कहाँ गवाया। रावण राज्य में तुम क्या से क्या बन पड़े हो। ऐसे नहीं कि ईश्वर की भाभी पर राजी रहना है, यह कोई ईश्वर की भाभी नहीं है, यह तो माया की भाभी है, তাই না। বাবা বলছেন যা এখন এইসব আড়ম্বর দেখা যাচ্ছে, বাবা বলছেন এইগুলো ঈশ্বরকে খুশি করার জন্যে নয়, এগুলো কাকে তৃপ্তি করার জন্যে, মায়াকে তৃপ্তি করার জন্যে। না হলে প্যান্ডেলের কম্পিটিশান হতো কেন, মূর্তির কম্পিটিশান হতো কেন, তাই না। কোথায় কত লোক আসলো সেই অনুযায়ী, তাই না, প্রাইজ দেওয়া হতো কেন, তাই না। তো কে তৃপ্তি হচ্ছে, মায়া তৃপ্তি হচ্ছে, তাই না, ঈশ্বরের তৃপ্তি আর হচ্ছে না ভক্তিতে। तो अभी तुमको ईश्वर का राज्य भाग्य मिलता है, वहाँ तो दुख की कोई बात होती नहीं। ईश्वर की भाभी और आसुरी भाभी में कितना फ़र्क है, यह समझ तुमको अभी मिलती है। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान इंजेक्शन किसको लगता है, यह तो समझ सकते हैं। फलाने को ज्ञान का इंजेक्शन अच्छा लगा है, फलाने को कम लगा है, इनको बिल्कुल लगा हुआ नहीं है, यह तो बाबा जानते हैं ना। সার্ভিস पर সারা মদার है, তাই না। বাবাও দেখে যে আমি তো বৈদ্যনাথ হয়ে ইঞ্জেকশন দিচ্ছি জ্ঞানের, এবার কার উপরে কত ইফেক্ট এসেছে, তাই না। আর বাবা কি করে বুঝবে প্রভাবটা পড়েছে বাচ্চার উপরে, যখন বাবা তার সার্ভিস দেখবে, তাই না, যে কত সেবাদারি হয়েছে। सर्विस से ही बाप बताएंगे, इनको इंजेक्शन लगा नहीं, बिल्कुल सर्विस करना जानते ही नहीं। ऐसे भी हैं
जिसको जास्ती इंजेक्शन लगा है, किसी को बिल्कुल नहीं, তাই না? যার ইঞ্জেকশন লেগেছে, যে বুঝেছে যে ভগবান কি করতে এসেছে, সে তো থামতে পারবে না, সে তো সেবাতে ঝাঁপিয়ে পড়বে যে না, ভগবানের কাজে আমাকে এইটুকু হলেও সহযোগী হতে হবে, তাই না? कहा जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, ज्ञान का सुख का सागर परम पिता परमात्मा है, फिर उनको ठीक कर भीतर में ठोक दिया। बच्चों को कितना निश्चयी होना चाहिए, बेहद का बाप हमको बेहद का सुख देते हैं, गाते भी हैं बेहद का बाबा, आप जब आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे, आपकी मत पर ही चलेंगे, তাই না? আমরা ভুলে গেছি, কিন্তু কত জন্ম ধরে ভগবানকে বলেছিলাম যে প্রভু একবার দর্শন দাও, আমি তোমার উপরে নিজের সব কিছু বলিহার করে দেব। অনেকবার বলেছিলাম, দিয়ে ভুলে গেছে। বাবা কিন্তু মনে রেখেছে, আর সেই আত্মাগুলোকেই যেখানে যেখানে তারা আছে, বাবা সেখানেই প্রদর্শনী লাগাবে, বাবা সেখানেই সেবা করাবে। বোঝানো হয় অনেকেকে, লাস্টের টিকে কিন্তু এক দুইজন, তাই না? তাকেই ধরার জন্যে বাবা সেখানে সেবা করা, তাই না? तो आपके मत पर ही चलेंगे, भक्ति में तो बाप का मालूम ही नहीं रहता, यह पाठ अभी चलता है, अभी बाप पढ़ाते हैं, तुम जानते हो यह पढ़ाई का पाठ फिर 5000 बरस बाद चलेगा। এই স্কুল আবার কখন খুলবে? 5000 বছর বাদে, তাই না? একবার রেজাল্ট আউট হয়ে যাবে, এবার বন্ধ হয়ে যাবে স্কুল। बाप फिर 5000 बरस बाद आएंगे, आत्माएं सब भाई भाई हैं, फिर शरीर धारण कर पाट बजाती हैं, তাই না? আমাদের আবার দেখা হবে কবে? 5000 বছর বাদে, যখন বাবা আসবে তখন আবার আমাদেরকে জড়ো করে ক্লাস করাবে। मनुष्य सृष्टि की भी वृद्धि होती रहती है, आत्माओं का भी स्टॉक है ना, जितना मनुष्यों का स्टॉक पूरा होगा उतना ही वहाँ आत्माओं का स्टॉक होगा। एक्टर्स एक भी कम जास्ती नहीं होंगे, यह सब बेहद के एक्टर्स हैं, इनको अनादि पाठ मिला हुआ है, यह वंडरफुल है ना। बाबा बोलছেন তোমার যে রোল দেওয়া আছে, এ রোল অবিনাশী, এ কোনো দিন শেষ হবে না, এটা অনাদি অবিনাশী রোল। वंडरफुल है ना, अभी तुम बच्चे कितने समझदार बने हो, यह पढ़ाई कितनी ऊंच है, तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर बाप है, बाकी सब हैं भक्ति के सागर, তাই না? এতদিন শিব বাবার মাথায় গঙ্গা জল ঢাললাম, এখন বাবা এসে তার জটা খুলে দিয়ে গঙ্গা জল আমাদের মাথায় ঢালছেন, তাই না? আমরাই সেই ভাগ্যবান। तो बाबा बोलছেন जैसे भक्ति का मान है वैसे ज्ञान का भी मान है, भक्ति में कितना मनुष्य दान पुण्य करते हैं, ईश्वर अर्थ क्योंकि वेद शास्त्र आदि कितने बड़े बड़े बनाते हैं। अभी तुम बच्चों को भक्ति और ज्ञान का अंतर मिला है, कितनी विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा बोलছেন ভালো করে বোঝো। বাবা গতকালও বলল না যে অন্ধের মতন মেনে নেবে না, যাচাই করো, মনে দেখো যে ভক্তিতে কি প্রাপ্তি ছিল আর জ্ঞান মার্গে কি প্রাপ্তি হচ্ছে, নিজে যাচাই করো, নিজে বুঝতে পারবে যে কোনটা সঠিক পথ ছিল। तुम्हारी कभी कोई में आँख नहीं जाएगी, तुम कहेंगे क्या हम इन किंग क्वीन आदि को देखेंगे, उनको क्या देखना है, दिल में कोई आश नहीं होती, তাই না? বাবা বলছেন বাবার বাচ্চার এত পবিত্র চোখ হয়ে যাবে, তাই না? তার সামনে আর কেউই আসুক, রূপ গুণ ধন ভরপুর যে কেউ আসুক, তার কখনো চোখ সেখানে ডুববে না, তাই না? কখনো তার মনে কোনো বাজে চিন্তা আসবে না। यह सब खत्म होने वाला है, जिनके पास जो है सब खत्म होने का है, তাই না? এক সময় ছিল না রাজা মহারাজাদের কি আলিশান, তাদের কি জীবনযাত্রা ছিল, তারা কোনো দিন ভেবেছিল যে আমাদের অংশ বংশ সব শেষ হয়ে যাবে একদিন, তাই না? কেউই থাকবে না, ঘর খণ্ডহর হয়ে যাবে, তাই না? पेट तो वही 2 रोटी मांगता है, लेकिन इसके लिए कितना पाप करते हैं, इस समय दुनिया में पाप ही पाप है,
তাই না? বাবা বলেন পেট পূজার জন্যে তুমি যত বৃদ্ধি করবে ভালো করো, খারাপ কিছু না, কিন্তু কখনো পাপ করে পেটের আয় করবে না, তাই না? ভালো পথে তুমি যত উঁচুতে যাবে যাও, আরও ভালো, বাবার আশীর্বাদ পাবে, আরও বাড়বে, কিন্তু কখনো পাপ করে নয়। তো বাবা বলছেন পেট পাপ বহুত कराता है, না হলে কি হবে, হিসাব দিতে হবে। এক দো কে উপর ঝুঠে কলঙ্ক লাগা দেতে হ্যাঁ, তাই না? কে পজিশনে আগে যাবে তার জন্যে একে অপরের উপরে দোষারোপণ করে টাং খিঁচতে থাকে, তাই না? কি সব দুনিয়াতে হয়, তাই না? ওর উপরে দোষ দিয়ে ওকে পার লাগিয়ে দাও, তাহলে সে জায়গা আমার হয়ে যাবে, তাই না? কি সব দুনিয়াতে হয় না? তো বাবা বলছেন এইরকম কোনো কাজ করবে না, তাই না? যেটা সহজভাবে তোমার বৃদ্ধি হবে সেরকম কাজ করবে। পাপ দ্বারা বৃদ্ধি করে কোনো লাভ নেই, সে তো একেবারে ডুবাবে লাস্টে, তাই না? पैसे भी ढेर कमाते हैं, कितने पैसे छिपा लेते हैं, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, परंतु कोई कितना भी छिपावे छिप नहीं सकता, তাই না? সব খাটে, আলমিরাতে, ল্যাট্রিনে সব ভরে ভরে রাখবে পয়সা, কার কাজে এলো? করোনাতে সব দেখলে না, হ্যাঁ, কার কাজে আসলো? সব নোটবন্দি হলো তো সব বুঝে গেল না যে বোরা ভরে ভরে সব ডাস্টবিনে রেখে দিয়ে আসলো। হ্যাঁ, গণেশ পুজো হলো তো গণেশ ভসান হচ্ছে, তো গণেশের পেট থেকে শুধু পয়সা বেরোচ্ছে, তাই না? তো কী অবস্থা মানুষের, তাই না? যেটা হজমই করতে পারবো না, যেটা আমাকে লুকিয়েই রাখতে হবে, যেটা আমার কোনো দিন কাজে লাগবে না, এত মাথা যন্ত্রণা করে ওই রকম আয় করে লাভটা কী, তাই না? সচ্চা পয়সা রাখো যেটা সবাইকে দেখাতে পারবে, সবাইকে কিছু করতে পারবে, তাই না? तो एक दो के ऊपर झूठे कलंक लगा देते, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, परंतु कोई कितना भी छिपावे छिप नहीं सकता। अभी तो नेचुरल कैलेमिटीज भी आनी है, তাই না? কোনো দিকে শান্তি নেই, ঘরে রাখবে তো সব ভেসে যাবে, সেটাতেও শান্তি নেই। ব্যাংকে রাখবে তো ন্যাচুরাল ক্যালামিটিজ হলে ব্যাংক বন্ধ, এটিএম বন্ধ, যাও কোথায় যাবে আনতে, তাই না? তো আসল ধন কোনটা? নিজের কর্মফল। যদি আমার কর্ম ভালো থাকে, যত খারাপ পরিস্থিতিতেও আমাকে কষ্ট পেতে হবে না, তাই না? আর যদি কর্ম ভালো নেই, হ্যাঁ, যত হিরে রত্ন ধরে ঘোরো তাও কিছু হবে না, তাই না? তো মেন পুঁজি হচ্ছে শ্রেষ্ঠ কর্ম। तो बाकी थोड़ा समय है, बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह अर्थ कुछ भी करो, उसके लिए मना नहीं करते, बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, তাই না? বাবা বলছেন যা তোমার পেটের ধান্দা তুমি বাড়াবে বাড়াও, বাবা বারণ করছে না, কিন্তু এমন বাড়াও যেটাতে তুমি খুশি থাকতে পারবে, খুশির পারা তোমার চড়বে, সে আয় করে তোমার খুশি হবে, মন খারাপ হবে না যে কোথায় লুকাব, তাই না? बाप और वर्षा याद रहे, बाप तो सारे विश्व का मालिक तुमको बना देते हैं, তাই না? শিব বাবা তো চায় যে তুমি বিশ্বের মালিক হয়ে বসো, তাই না? তুমি দুঃখ পাও, এটা বাবার পছন্দ নয়। धरती आसमान सब अपने हो जाते हैं, कोई भी हद नहीं रहती, बाबा तो তোমাকে বেহদের সম্পত্তি দিতে চায়। बच्चे जानते हैं हम ही मालिक थे, भारत अविनाशी खंड गाया हुआ है, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। हद के पढ़ाई की भी खुशी होती है ना, यह तो बेहद की पढ़ाई है, बेहद का बाप पढ़ाते हैं, ऐसे बाप को याद करना चाहिए। बच्चे तो समझ सकते हैं वो जिस्मानी धंधा आदि क्या है, कुछ भी नहीं, हम बाप से क्या वर्षा पाते हैं, कितना रात दिन का फ़र्क है, हम तो जिस्मानी धंधा आदि करते भी जाकर सिरताज बनेंगे, তাই না? বাবা বলছেন জিসমানি ধন্দা মানে পেটের ধান্দা, যা করবে করো, কিন্তু ওটা শুধু তোমার এই জন্মেই কাজে লাগবে, কিন্তু যেটা বাবার দেওয়া ধান্দা সেই সেবা যদি করি, শ্রেষ্ঠ কর্ম জমা করি, তাহলে সে কিন্তু তোমার জন্ম জন্ম পুরো কল্প তোমাকে সুখ দেবে। बाप आया है पढ़ाने, तो बच्चों को खुशी होनी चाहिए, वो काम काज भी करते रहना है, यह तो समझते हैं यह पुरानी दुनिया है,
इनके विनाश के लिए सब तैयारियां हो रही है। ऐसे ऐसे काम करते हैं जो डर लगता है कहाँ बड़ी लड़ाई न लग जाए। यह सब ड्रामा अनुसार होना है, ऐसा नहीं कि ईश्वर कराते हैं। ड्रामा में नोंद है, आज नहीं तो कल विनाश जरूर होना है, তাই না? বাবা বাবা বিনাশের কথা বলে, কিন্তু বাবা এটাও বলছেন এইরকম না যে বিনাশ হবে বলে আমি আমার কাজকর্ম ছেড়ে বসে যাব। বাবা সেটাও বলছে না, বিনাশ এক নাগাদ হবে না, ধীরে ধীরে হতে থাকবে। এদিকে স্থাপনার কাজ আগে বাড়তে থাকবে, ওইদিকে বিনাশের কাজও ধীরে ধীরে হতে থাকবে, তাই না? ধর্মরাজ একদিনে হয়ে যাবে না। পুরীর মালিকাতে লেখা আছে না 14 বছর, আর 14 বছর তার আয়ু শুরু হয়ে গেছে, তাই না? পুরী জগন্নাথ মন্দিরে বলেছিল যখন নভেম্বর 2019 বলছে লাস্ট শুভ দিন, তারপর থেকে আর দুনিয়াতে কোনো শুভ দিনই নেই, শুভ কাজ করারই নেই, সেখান থেকে আর দুনিয়াতে ভালো দিনই নেই, তাই না? যত শুভ দিন বের করে সব শুভ কাজ করছে, তাই না? বলছে সেগুলো সব ব্রাহ্মণদের বানানো, কিন্তু রিয়েলি ধর্মরাজ রূপ 2020 থেকে থেকেই শুরু হয়ে গেছে, 2019 নভেম্বর থেকেই শুরু হয়ে গেছে, তাই না? আর সেই থেকে দেখবে করোনাও শুরু হয়েছে, তাই না? তো বাবা বলছেন তো চলবে কত বছর? 14 বছর, কিন্তু আমার বিনাশ কবে হবে সেটা কে বলবে, তাই না? কোন দিন আমার নম্বর পড়বে সেটা তো কেউ বলতে পারবে না, আমার হিসাব কোন দিন পড়বে। যেরকম কোর্ট কেস হয় না, তো সবার কেস তো একদিনে হবে না। আজকে এদের বিচার হলো, যার পাপের ঘোড়া ভরলো তার বিচার হলো, আবার যার পাপের ঘোড়া ভরলো তার বিচার হলো, তাই না? তো আমার কবে टाइमिंग आसबे सेटा के बोलते पारे, ताई ना? तो अभी तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे लिए नई दुनिया जरूर चाहिए। यह सब बातें अंदर सिमरन कर खुश होना चाहिए। बाबा ने यह रथ भी ले लिया, इनको तो कुछ भी है नहीं, सब कुछ छोड़ दिया। बेहद की बादशाही मिलती है तो फिर यह क्या करेंगे? बाबा का गीत भी बनाया हुआ है, अल्फ को अल्लाह मिला तो फिर यह गदाई क्या करेंगे? कम जास्ती दे एकदम खलास कर दिया, शरीर भी बाबा को दे दिया। अहो, हम तो विश्व के मालिक बनते हैं, अनेक बार मालिक बने हैं, कितना सहज है। तुम भले अपने घर में रहो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबार एग्जाम्पल दिच्छेन, ब्रह्मा बाबा निजेर सब किछु बाबार सेवाते लागालो। तो शिव बाबाओ निजेर फार्स्ट पजिशनेर बर्षार अधिकार, कृष्णेर आत्मार अधिकार, नारायणेर अधिकार ताके दिए दिल, ताई ना? ताके विश्व महाराजा करे दिल। तो बाबा बोलছেন ठीक আছে, যদি বেশি সেবা নাও করতে পারো অন্তত নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে याद करो, कम से कम पापेर पानिशमेंट तो भोग करते হবে ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, 1 नंबर, ऐसा तृप्त और विशाल बुद्धि बनना है। ऐसा तृप्त और विशाल बुद्धि बनना है जो किसी में भी आँख न डूबे, जो किसी में भी आँख न डूबे। दिल में कोई भी आश न रहे, दिल में कोई भी आश न रहे, क्योंकि यह सब विनाश होना है, क्योंकि यह सब विनाश होना है। दूसरा, शरीर निर्वाह अर्थ, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते
कर्म करते खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे, खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे। बाप और वर्षा याद रहे, बाप और वर्षा याद रहे। बुद्धि हद से निकल सदा बेहद में रहे, बुद्धि हद से निकल सदा बेहद में रहे। তো বাবা বলছেন কাজে কর্মের মধ্যেও যাতে খুশি থাকতে পারে আর বেহদের বুদ্ধি থাকতে পারে, তার জন্য কি করতে বাবা আজকে বলল? নিজেকে আত্মা মনে করে রোল প্লে করব, তাই না? অন্য কেউ দেহ দেখব না, আত্মা দেখব, তবে এই লক্ষ্য হাসিল করতে পারব। वरदान तीव्र पुरुषार्थ द्वारा, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा सभी बंधनों को क्रॉस कर, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा सभी बंधनों को क्रॉस कर मनोरंजन का अनुभव करने वाले, मनोरंजन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव, डबल लाइट भव। कई बच्चे कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं वैसे तो मैं ठीक हूँ, वैसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन यह कारण है ना, लेकिन यह कारण है ना संस्कारों का, व्यक्तियों का, वायुमंडल का बंधन है, वायुमंडल का बंधन है। परंतु कारण कैसा भी हो, परंतु कारण कैसा भी हो, क्या भी हो, परंतु कारण कैसा भी हो, क्या भी हो, तीव्र पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी सभी बातों को ऐसे क्रॉस करते हैं, तीव्र पुरुषार्थी सभी बातों को ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे कुछ है ही नहीं, जैसे कुछ है ही नहीं। वो सदा मनोरंजन का अनुभव करते हैं, वो सदा मनोरंजन का अनुभव करते हैं। ऐसी स्थिति को कहा जाता है उड़ती कला, ऐसी स्थिति को कहा जाता है उड़ती कला। और उड़ती कला की निशानी है डबल लाइट, और उड़ती कला की निशानी है डबल लाइट। उन्हें किसी भी प्रकार का बोझ, उन्हें किसी भी प्रकार का बोझ हलचल में नहीं ला सकता, उन्हें किसी भी प्रकार का बोझ हलचल में ला नहीं सकता। बाबा बोलছেন তীব্র পুরুষারথী
তার পুরুষার্থ কেমন হবে? তার মনে কখনোই ব্যর্থ সংকল্পের হলচল আসবে না। বাবা অনেকবার বলেছে, কিউ ক্যা ऐसा वैसा কোশ্চেন মার্ক, আশ্চর্য মাত্রা তার চলবে না। চাহে চলা পথে অন্যদের ব্যক্তিদের সঙ্গে কোনো হিসাব বেরোয় বা কোনো সংস্কারের মতের টকরাব হয়, অ্যাক্সিডেন্ট হয়, বা পরিস্থিতি বা বায়ুমণ্ডল খারাপ হয়ে যায়, পরিস্থিতি অনুকূল নয় যে আমি বাবার পথে বাবার পুরুষার্থে এগোতে পারব, তাই না? তো চাহে ব্যক্তি জীবনে বাধা হোক, চাহে সংস্কারের টকরাব, চাহে ব্যক্তি দিয়ে সমস্যা, চাহে প্রতিকূল বাতাবরণ, বাবা বলছেন সে এইগুলোকে সাইট সিন বলে মনে করবে, ভাববে এইগুলো এসেছে, হিসাব একদিন চুক্তি হবে, সে তার বেরিয়ে যাবে। এইটাতে আটকে থাকা আর মনে প্রশ্ন করতে থাকা, এটা আমার লক্ষ্য নয়, তাই না? তো চাহে কিছুই হোক জীবনে, আমার মনে কোনো প্রশ্ন আসবে না, ভাববো জীবনের বইয়ের এটা এক অধ্যায়, তাই না? এই অধ্যায়ও একদিন শেষ হয়ে যাবে, তারপরে নেক্সট অন্য অধ্যায় পাতা বাকি আছে, আবার সেটা আসবে, আবার সে পার হবে, আবার অন্যটা আসবে, তাই না? তো এখানে আমি থেমেও যাব না, জীবনও থেমে যাবে না, তো পুরুষার্থ থামবে না, আমার মনে কোশ্চেন মার্ক বা কোনো ব্যর্থ সংকল্প হলচলও আসবে না। পাস হয়ে যাব তো, ক্রস করে নেব তো, না আটকে যাব? আটকে গিয়ে মনে প্রশ্ন করতে থাকবো, গোল 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 ঘুরতে থাকবো মনের ভিতরে, না যাবো সামনে এগিয়ে? পাস হয়ে যাব তো, সাইট সিন বলে মনে করব তো, জীবনের এক এক এপিসোড পার করব তো। স্লোগান, বাবা কি বলল? যারা এই বন্ধনগুলো ক্রস করা মনোরঞ্জন বলে অনুভব করবে, এক একটা খেলার এপিসোড বলে মনে করবে, বাবা বলছেন সে কি হবে? ডবল লাইট ফরিস্তা হবে। কেন? ফরিস্তা পাখা লাগিয়ে উড়ে যায়, যা হচ্ছে হোক নিচে, তাই না? স্লোগান, हर गुण व ज्ञान की बात को, हर गुण व ज्ञान की बात को अपना निजी संस्कार बनाओ, हर गुण व ज्ञान की बात को अपना निजी संस्कार बनाओ। বাবা বলছেন যত জ্ঞানের পয়েন্ট আছে, যত গুণ শক্তি বাবা শিখিয়েছে, সেইগুলো প্র্যাকটিস করে করে নিজের অভ্যাস বানিয়ে ফেলতে হবে, তাই না? সংস্কার বানিয়ে ফেলতে হবে। আচ্ছা, ওম শান্তি। বলো কি বললো বাবা? তৃপ্ত আত্মা থাকবো, তাই না? বাবা বলছে হদের তৃপ্তি তো জীবনে হবে না, তাই না? বেহদের তৃপ্তি, বস্তু কিনে কিনে জীবনে কোনো দিন তুমি তৃপ্তি পাবে না, এটা হচ্ছে মনের তৃপ্তি। যা আছে, যেটা সহজে পাওয়া যাচ্ছে, ঠিক আছে, ওর জন্যে মাথা ব্যথা করে লাভ নেই। আর হ্যাঁ, চাহে সংস্কারের টকরাও, চাহে ব্যক্তি পছন্দ হচ্ছে না, চাহে বায়ুমণ্ডল প্রতিকূল, কিন্তু মনে করতে হবে সাইট সিন, আর নিজে ফরিস্তা হয়ে উড়ে যেতে হবে, সেইগুলোতে ব্যর্থ সংকল্প করতে হবে না, হলচলে আসতে হবে না, তাই না? ফরিস্তা হতে হবে। হ্যাঁ, বাবা বলছে কাজকর্ম যত পারো করো, বারণ নেই, কিন্তু খুশিতে করবে, আর পাপ করবে না, পাপের দ্বারা আয় করবে না, না হলে হিসাব তো ধর্মরাজ নেবার সময় এসে গেছে, তাই না? হ্যাঁ, যতদিন দেহ অভিমান আছে, মানে আমি এখনো জ্ঞানিত আত্মা হইনি, তাই না? জ্ঞান পেয়েছি কিন্তু জ্ঞানী হইনি। জ্ঞানী কখন হব? যখন দেহ অভিমান সরে যাবে, ইগো আর থাকবে না, প্রেস্টিজে আর লাগবে না, তাই না? অপমান বোধ হবে না, নিন্দা স্তুতি মান অপমান একরস হয়ে যাবে, কর্মাতীত হয়ে যাবে,
সেদিন বুঝবো হয়ে গেছি, আর সেদিন এই দুনিয়াতেও থাকবো না। সেদিন বাবা তোমাকে আদর করে দুনিয়া থেকে নিয়ে চলে যাবে, পাট বদলি করে দেবে, বলবে আর এই শরীর তোমার দরকার নেই, হয়ে গেছে কাজ। তাই না? আর বলো। হ্যাঁ, বাবা কত সুন্দর সুন্দর জ্ঞান বলে, তাই না? সাগর না, ভগবান তো সাগর। তো সেই জ্ঞানের কথাগুলো, বাবার দেওয়া গুণ শক্তিগুলো নিজের সংস্কার বানাতে হয়, তাই না? সেই সংস্কারটাই তো নিয়ে যাব, আর তো কিছু নিয়েই যেতে পারবো না। তো সংস্কারটাকেই সাজাতে গুছাতে হবে, তাই না? যেরকম গতকালই বাবা বলছিল না, যে যদি কোথায় যাব তো কি করব, প্যাকিং করব না? তো এটা তো বুঝে গেছি এই দুনিয়ার কিছুই আমার সঙ্গে প্যাকিংয়ে যাবে না। প্যাকিংয়ে কি যাবে? সংস্কারই যাবে। তো গুণ শক্তি জ্ঞান সব সংস্কার বানিয়ে ফেল, তাহলে সেইগুলো নিয়ে গেলে সেগুলো আমাকে খুশি দেবে, আনন্দ দেবে জন্ম জন্মান্তর, তাই না? বাবা আর কিন্তু পড়াতে আসবে না, আর জ্ঞান শেখাতেও আসবে না, গুণ শেখাতেও আসবে না। 5,000 বছর বাদ পাবো, তাই না? এই জন্যে ভালো করে স্কুলে পাস আউট হতে হবে, যদি সারা 84 জন্ম ভালো ভাগ্য চাই, তাই না? কখনো হয় না, যা চলছে রোল, এ আবার ঘুরে ফিরে আবার সেইগুলো হবে, এ অবিনাশী রোল আছে, তাই না? চলো বাবার কাছে।